Chapter 11, Sloka 23. Rupam mahate bahuvaktra netram. Rupam mahate bahuvaktra netram. Rupam mahate bahuvaktra netram. Mahabaho bahubahu rupadam. Mahabaho bahubahu rupadam. Mahabaho bahubahu rupadam. रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं 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 बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं 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 दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहं. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.